Namaskar. Good evening to all. I am the principal of Sudhi Public School. Nirupama Nath is my name. And এটা আমার 13th annual function of foundation day ଚାଲିଛି ଆଜି 8th January ରେ ଏଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବି ହେଇଥିଲା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଆଜି 13th ୟୁଫୋରିଆ ଫଙ୍କସନ ଆନୁଆଲ ଡେ ଫଙ୍କସନ ଖାଲି ଆନୁଆଲ ଡେ ନୁହଁ ତ ଆନୁଆଲ ଡେ କମ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଡେ ଫଙ୍କସନ ଆଜି 13 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସୁଧୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ବାଲିଅନ୍ତାରେ ରହିଲି ବସବାସ କଲି ଦେଖିଲି ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସୁନାଗରିକ ସମାଜରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲଟେ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ହିସାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧୀ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛି। ତେଣୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଓ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆଜି ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମଗ୍ର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ଆଗକୁ ତ ଏମ୍ ଅଛି ଏଠି ସ୍କୁଲଟେ ଭଲ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଏବଂ 11th 12th ଏଠି ଓପନ୍ କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି 12th ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜି 13th ୟୁଫୋରିଆ ଆନୁଆଲ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଡେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଶିକ୍ଷକ ରେଭେନ୍ସାର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଖାରଳ ମହାନ୍ତିକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସାର୍ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣକେଶବ ଆପଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସାର୍ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ମୋର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। डॉक्टर खारवेल महांती इतिहास प्रोफेसर सुधी पब्लिक स्कूल ये जो अभियान आरंभ करिछि क्षुद्र आरंभ करी वर्तमान बृहत्तर होबाकू जाउछि जो अभियान तांकर अति प्रशंसनीय या पछरे जो माने अच्छी पर्टिकुलरली धरतु मोर छात्र पुरातन छात्र बाबूराम राउत जो प्रयास करिकि ताको बाट एते जगह को नहीं बाट को नहीं आसी अभिभावक मान रही मान्यगण्य गुरुजन ये बसचंती मो सांगे बसचंती से माने जो चेष्टा करिकि जहाँ करिकि जो अवस्था को बर्तमान नहीं आसुच्च नूतन पीढ़ी गढ़वे एकविंश शताब्दी नूतन पीढ़ी गढ़वे जो चेष्टा से माने करुच्चंती पिलारू आरंभ करी बढ़ाइला बेलू किपरि भाव में गोटे आम जो कहू वैदिक जुगरे जो गोटे श्रृंखलागत आउ गोटे सभ्य नागरिक किपरि तैयारी हो पार जहाँ को इंग्लीश आम कहूँ जो होलिस्टिक पर्सनालीटी केमती डेभलप हो पार बोली पिलारू आरंभ करी जो मूल दुआटा देवा कथा सहीटारे से प्रयास करके आज की एत बाट करके छड़ा ये स्कूल जो परिवेश जो जगार तैयारी एत मनोरम जे गोटे जो नेचुरल सराउंडिंग्स भितर स्कूलटा डेभलप करी गोटे जहाँ कहती गोटे अर्बन रूरल डिवाइड भितर ये स्कूल जो मैंने पढ़ाऊँच जे मान कमिटमेंट एत बेसी जे पिला केमती तैयारी होगा ता सांगे सबुठ बड़ इम्पोर्टेंट कथा होची जे अभिभावक माने जो मैंने एथरे जोड़ी होती करके जे पिला को एठी सही भरोसा पठाउछंती जे आम पिला को एठी की पठेले गोटे भल मनीष होइकी मो कृष्णकेशव आपट यही बालियंता पंचायत सरपंच सुधी पब्लिक स्कूल 13तम वार्षिक उत्सव अवसर में एति कहूँ ये अनुष्ठान ये अंचल गोटे अग्रणी अनुष्ठान 13 वर्ष पूर्वे जितेबाला अनुष्ठान आरंभ है सेतेबेले ये अंचल पिलामाने यही गोटे स्कूल अध्ययन करने सहर भितर को जावाक पड़े ये अनुष्ठान द्वार देश ये अंचल समस्त छात्र छात्री अभिभावक मान द्वार देश ये शिक्षा व्यवस्था आरंभ करिसेंती एवं समस्त अभिभावक ठार आरंभ करी छात्र माने मध्य से सबुर सुविधा अचिरे अनुभव करि पारुचंती एवं से सुविधा नहीं पारुचंती एवं आज पर्यंत अविराम गति रे ये अनुष्ठान तार शिक्षादान व्यवस्था को जारी रखिछि